kavasu utulivu wanadamu pia wa harma huria yo haki yatu wala kavasu mushkile tuko yonsi. Walakini wakati de wao wananyangu wa maore lazima urubwe matu yatu ngali tungozini sije na mnajeshi tungozini sijiri marada alikwamba na ringali feta mbaleo wasi risifanya manifestation risifanya greve ambarisuwane na serikali ya Faransa na madama iko ambarisuwane na serikali ya Faransa babu tungozini kwamba de zijiro maore isibabu raisi de serikali ya Faransa waida bwa mlongonu tungozini zirendano zifanyilo maore wakati kwamba yatolazi mnyangu hale tungozina randeni aziwanili amba serendene zisike. Walakini wamizo kwamba de naona nsona mba mtrunu wae asifanya makusudi atarije damu wasinawa sirendeni irmani hani na tungu marudika kulazima randani yaka. Idhani sababu raisi ya tungozini de mtuni kwamba de ramhensi harmainsi waida bwai nafasi na tungozini nyangu hala asizona. Manela ujeli tungozini waika kozitaha toka nyangu hala rendeni azizia. Idhani wami tava moja na uwane nyangu wa maori kwamba duwa wanao na tungozini yani wamonao na mtunu wamwambe mbasi karisira adhi karajivwa na zikwamba de zijiro harmainsi ikwamba duwa buwa nafasi amba kula mtu asifanya ikwamba de arendeni ataha fanye wata rema sirema wa ikwamba de ataha arendeni auwe asiwa marada lu ikwamba de ronao mbazuzi wa umwananya aula wa mtanzaleju aparihana wadzi idhan iyo haki yatu wasuhuwane na serikali atati wamini farma harma yinsi be wakati de wowo nsirigeten hawambie wananyangu wa maore ambarmatu ngui kwamba de zijiro harma yinsi leo so namba wasina tufanya complice yani wasidera saidi tungozini mkini mtonzi samba na mnajishi imoja ntoyerungwa be moja tsoyerungwa mana hii hangujuyo digalasi nidi wakati kwamba wantuani wajao harma yinsi lera wajao harma yinsi wasidirwa vao zi adresi na wakati kwamba wantuani riswa zi adresi bila shaka wabu sumba adresi amba kensi maore bikari simba adresi amba lawi maore idhan wasi kadhalika wasima komplisi harma tungozini na kubali na zui kwamba dirandani dirafanya idhan harma serikali ya Faransa wana dhamana yao kadhalika wasu wa maori na dhamana yatu kadhalika na serikali ya Komori mani edukesizi ya wantuani wahuja havini maori yararui kwamba dinakutani irongo wibani risijua fete amba libalini pia lisija na wanatsei kwamba duwalo maore ima wanatsawani risijua rongo mba duwale walo na majirani wananyatu makomorien au duwa maore mana grupu zini pia za vavo risijua tungu madezini vawa maore, vawa nzoani, vawa ngazija, vawa mwali, vawa bushiva mafrike wantoni pia wavavo walakini zoi kwamba dinsani mwambi ni wananyangu maisilam atamilasho azirenden azirongo tanki karapara solution ya wanatsawan parce que 3000 enfants ça c'est beaucoup tanki karapara solution ya wanatsawani basi vao lazima rilomba mayoti kaitsuka harma utulifu idhan mumki amela shwaro ngamba ruwarenge ruwavele Faransa yendeni jirwa somede hunu Faransa majar sijomba zinyumbazo zavavo wanatsai kwamba duwano rungulomba malkaida yani wamenyezitwa o vilo harmazi nyumbazi wandandini wanda wa somezi wa alikwamba ni lazima wanadamu warandini aki idhanu tungozini wananya wa maori karshidu para wa minifu tanki wanatsawani kawarengeli zia maisha yao mani intini mana maisha ya maori ya leo kula mpratake fete kula mpratake na portablu ulake na magari jema ulake na jau na wanatsawani wabandone wa wasijipara tuamba wawo ike kausina shuri tsoko yonsi atawami ustad Kadafi la ujeti karma grupu ya wanatsawani nena tofanya izo kwamba duwafanyao idhani lazimu ruduburi haraka ringali sababu ya wanatsawani mani nchini wafanya ntunguzini tabia mbovu zini mana watsa maisha mema idhani lazimu serikali hime wanatsawani warengelezwe maisha yao yake mema vanatungu ikwamba dinsani irongo wa mkini tungu marde yoyo tutambisha wantu na yu haki yangu lazimu ni irongo mani sintambisha wakati kwamba Sambi akaja Faransa Sambi arongoa amba atesuku maore katuka mzuani wala mzona kimwali wala mwali yake mgazija Sambi rongozoa kataka mfalume be arongoa amba yani mafulera manne ikwamba dialo harma jardin ikwamba dirongolo Komor ahlan wa sahlan manava unsani mwambia namba namgalifiti Sambi urongozi ikwamba da urongoa
na kwa mlindili ya sambi arongowe amba maore yo nzuani na nzuani yo ngazijana ngajayo mwali besambi arongowe atasuku wamitsina yi CD i DVD atasuku maore katuka mzuani na mzuani katuka mwali na mwali katuka mgazija sambi darongo rongozo idhani wamajatsi ilo amane ntina rongo rongozo bezu ikomba dinakusani mwambi mana tungoma dezuti na wizo wakati ikomba tika maore na kusani ndi nzuani bita kana passport tambilo amba nikati sina passport tutojua nanda nzuani wala tutojua nanda na carte d'identité idhan tizia kamwe titukuza ikanuni kwamba de hinsona ikomor ikanuni kwamba de hinsona ikomor titukuza liso ale kwamba de nildisa oleo wakati ikomba majirani watu wataa waje maore watolu wa vizati na wa vizati ni de sharti kwamba lilatolwa kama bali zomba msije maore bima hija maore lazima mkina visa yani kula insi ina masharuti kwamba de warlani wa hensi idhan sintanja bisa leo amba mana intini wa mikadafi ni stukuza ila lua yao titujwa nanda masuani nikati sina passport ama waohuja hatu yani waja maore watujwa waje maore tuko msa wala kawasina visa so alalo tildisa mba lazimu rendeni nipare jawabu idhan manaba wansani mwambieni amba kulansi ina masharuti kwamba de ndani ya hinsiwa vaumwana nye ikwamba dinambia amba wamitsi so na maana amba wamuja maura amba nikena visa wakati kwamba maore komoro wasipia wananya simwambia mwananya d'accord tongba de sikubali na huyo betu ngutano hambia moja lazima urielewe simwambia amba wono kamba lile uilo la maislamu pia Arab Saudite ile ya maislamu pia walakini kesi manava wa Arab Saudite watubulia mlango kula mtangi Arab Saudite meno wami wakati kwamba tilao sendama kansenda harma heji yetu lazimu Arab Saudite wabwe inzia mba kula mtu arendeni angie maka mana alisenda harma alkamba alisenda harma nyumba mwezi subhanahu wa ta'ala walakini Arab Saudite arongoa mba mtu atsoja uhunu ilazimu arendeni ake na visa idhan kula nsi nana masharuti kwamba de hinsiwa idhan halui kwamba kula nsi wasu tukuza masharuti kadhalika huja maore va masharuti kwamba de hinsiwa kaisa maana vavu wamini sidaili antongozi ben simwambie de sharia kwamba de hinsiwa amba madama ikomba leo ni kansenda nzuani au mwali au ngazija tambilo amba lazimu kina passport wa masharti kwamba de hinsiwa kadhalika leo watu kwamba do avinga maori wa hinsi masharti amba nika risija havini watu wasija havini wasija maori lazima wake na masharti hayo idhani sulungomba wale wananyatu maori yatu nikadi namna ambayo maori yatu kadhalika na nzuani yangu kadhalika na mwali yangu na ngazija yangu idhani masharti kwamba de hinsiwa lazima rendeni ria tukuze kadhalika haumali zamana wakati usenda nsandise wananyangu wa maore ambavani mbanda vinga maore mana raingalia leo risiparamba depute asrongwa zahe risiparamba leo masindika asrongwa mera asrongwa kadhalika na ma tinwali siongo namna jeje fa ule alo sijotalo ikomba do rongolo masenatero wasrongwa zao idhana raingalia leo maore hali kwamba delio usolamba tungozini zipolitizewa yani va politiki kwamba delio van mandar sijo amba tani wa ana Macron na Mansuru wa harmai tinini walongoma républicain donc voit tinini voit unafiki kwamba delio van idhan wami swala langu kwamba denil disaulu maana wa maura stambia pour de bon na ringalia mba ministre aja ahiri madhamana wa maori wakensi wa hadisi kweli kavafanywa signature be mkataba hanyo na hanyo idhan lazima tukuze mkataba hii kwamba dorongola hanyo na hanyo idhan ule ministri aja hunu arongo okay atahibuza asikiamba mkataba ule kwamba ndo wakafanya warendeni wa umenye idhan tongo mardika ko lazima na maana karisa fiki na leo mardi anamwambiani maana chitongo chitulu harma siasa kula mtu asrongo amba kulu hizbin bimala dehim farihuna Mansur anazahi tani anazahi masendika warendeni wanazao idhan leo narangalia maore halu kwamba de la mshajaja wamitsa tumtanambia mbavani mbanide alona parole harma chitongo za maore maana hale vuka mtu mmoja to kurungula bamana ni karungwa amba watu walali watu wakolala watu wahima watu wakohima leo mbanda rongo zao wa maore
mana va sendika va masenateur va mamera va madepite idhan banda rongo zao maore idhan wananya va mshajaja maore na mshajaja kautsolawa madama ikomba madhamana wao kawasivano vumoja kadhalika wananyangu wa maore ntani mwamba mbana fahamu bimsona mtu ni kwamba de rambainsi mtu ngozini zijiro asijivwa na wizo mtu ngozi jiro asijivwa na wizo madala mwambiani atsafti damu ruwani wasinawasi atsati damu ruwani wasinawasi ntani mwambi ntongo ikwamba dia hijiri na msomi nsirungu atongo mardeyo ili ribue matsiatu ringalie wa general akahavina akaliba kurongola Michelaun wakati ikwamba mfaransa kutaha mtowe liba amtowa wala kavas tamtu ikomba de ajua na mne ikomba de alawa onto sikia to amba wasili Faransa avasava nivori sijarmo intunga Muhammad Bakar wakati ikomba de mfaransa kondo mrenga nzuani kavas tamtu ikomba de ajua anda mrenge nzuani walakin li suala langu wabna mgale fete walinyango maislamu amba vanis jotulo harmarabsha walakin swala ikomba de nildisaw madama ikomba umrenge Muhammad Bakar nzuani kavastamtu ikomba de ajua mani intini kwa mrenga wa mveli halarenyo walavu sijue mtuitsoko yonsi bina mungalia tungo ikomba de zahijiri afanya hanam namba Muhammad Bakari angia maore na wakati ikomba de angia maore lazimu arendeni amzamise lazimu amkashi Muhammad Bakari amchi harmu amvio tawanzuani ikomba de walo maore wasijue walakin afanya hanamna atawantu pia wajua amba Muhammad Bakari angia maore idha namgalia resulta zo ikomba de zahijiri amba wantu wa ukwana wao na wao namgalia zo ikomba de wananyatu wanzuani wandani wazifanya mengoni mwazi hasara ikomba de wazivita idhani zini pia wananyangu maislam unu mpango ikomba de warengelezewa rimanhane wasinawasi idha narfahamu wananyangu maislam narfahamu idha narengalia ntungu ikomba de zahijiro maore leo amba leo na sukungavi na mfaransa kavitantu ikomba de yamtia shughuli maana mfaransa waye kasina shughuli na imaore wasideri mtaha ubewa ikasirtaha wamtipara dhamana anambia ntongoyo amba wasideri wataha ubewa kasirtaha idhani alifanya tasio beni kama ori singamia wasideri ingamiao na ikawa na watu kawasoma na watu dikawasoma idhani wananyangu wa maori fikiri fiti na ntongo ikomba de rizifanya wamtikati mwambiani amba solusio kaya kensar mwa baraji mana violence yo kaitola na violence solution kaya kensar mwa baraji be solution ikensi amba insiatu ikefit idhan wasina ruwani na sirkal bersuane na wasina wasi idhan rahingalia leo wantu ikomba dwa tambi hao de wasu wa maore besi de sirkal idhan sirkal yu samfu javuka wanawanyu kasoma javuka mstambisha na wanawanyu idhan arfikir fete na tungu ikomba de rendeni rilona wizo idhan wananyangu wa maore nsizi vavo hahumwambiani amba manifestation ikomba de istufanyi lao mkini samedili 24 yo haki yanyu mana harmainsi kavasi utulivu na kula nsi lazimu redenu kwa utulivu be lazimu ureelewa amba sababu raisi marda aluikomba de mwisho au sababu raisi de unikomba de rambainsi leo waida fanyo ntongozini mana ataharuwani wasinawasi na ndikataruwani nawasi yo khatwari mana vavashurungula mba yo revanche na revanche yangi harmansi vavokalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna idha nisizi ya vavo zode mingunu mwantungu ikomba na kutani zurongo harumwa muunano waleo vavo insha Allah tujaddi machi prochaine jere hadisi na zangina nikatsurungwa galati uyo yangu nikatsurungwa njema uzuza tu pia wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rimla tabdu latifu wasine wasukiwa
Marhaba washirizi watukufu wa Radio Galer ulio ngardiane bana majiatu atajwa wasuli bosa 11 wanusu ngarjondelane tarfa habari haizo ngarenga wajau shajo zwanze yanze mnafundo aburanzi ngarjerinike fundo watu mwabado mrongo jojunga na mikro. Marhaba fundi wangu Huseini ama marhaba fundi watu Kadafi holiho udunisha zingi kawo mungwahibenza wa Komoro wengi kwa jakauzi juu amali za Mohamed Bakari uzwa Komoro ziwaza shamimi kwezi fundi wangu ngamuso swala tsanukana wa maore wa habili ya security harumale si wala maore wa habili security ani badia wazi wa hetromer hawaswili hakubali ze masharuti zonti pia miro ya damu ya idungu wa Komoro ni duangazija no wanjuani no wamadi bongwa hibenza ikawori wono miro ya damu ngendao kanzani usikana eba nufundi Kadafi kabati amadene mna wazamba kabati mwana ikawo ngwanzo ya zalo abantu amme mwana yukana ko parana zina inamna ikawzo dulo zibira ukana ikawungu wa security tidena mna ila utudunga imajirani miro ya damu ikaunge si hao wala watu la mondani eba security waita hao dukana wangazijano wanjuani no mwadi wende zao hapa security waita hao de amani yaisha ziwa katika ungaruka na bongo hibenza mashiso ya maore ngabo kabila zinji ngabo wabushi ngabo masinigali ngabo wakomori bo wangazija bongo hibenza shani yebanu kapatima na bantu bofundi Kadafi kawo ngadibalo hakini mekana waula wao haku na nambe wanjuani no wangazija no mali katika wao baike waziri wa hisa barzandani mgazija mkomori kiki hamba ukana walachwa maoresha wala kabila ngindwa jifanya uzila fundi watu ngwambo jema lisamanda unu somahani fundi wangu Kadafi la moje de ikamba lazima urilidisi mani intini tabia zini kwamba lizifanywa maore kazifanywa maswani mani intini lazima upare jawabu mana tabia zini kwamba kazifanywa maswani malgré kamba maswani alolio ristambia parapori ya maore ambaye lazima tabia zini zike maswani bema na kazifanywa maswani mana maswani serikali kaivenze basi lazima urilwane mana vama na wao kavenze tungozini za ijiri maswani idhani wei kwamba dandao maora zifanya kasubutu uzifanya tuparanzo amsikanzwani mba maduka ya ubula kama maduka ya ubula na mwenye ukabu na jizu hakadha wala kushindukia tsi wala tswa maana waikomba na tahao afanye shtendu ikomba ika lazimu asijua kama nazo ikomba de zulimu ndao be mtu ni kwamba de renshona yo na shurungulamba les libertés c'est ça le problème la liberté de ndia ajali na wasileo yani wanatsawani zo ikomba do wasifanya wai asona be de nafasi ile ikomba de ndani de atola idhan wanatsawani mana nafasini walona idi sababu ya serikali na kule dhambi kwamba de lijona armansi sababu yo kaika de wale maranja be kade serikali ya de havi na serikali sija wanatsawani vanu kwamba do walio idhan serikali lazima rendeni ihime yuwani na tongo maradezini kadhalika na wani kwamba de rongulamba mamera kwamba do lo harmansi yo kadhalika dhamana yao lazima tena warendeni watie security idhani mera lazima asaidi security ni serikali na serikali kadhalika idhani wanatsawani inafasini kwamba dwalionayo maana kweli wanafasi kwamba dwavolayo zini pesa ja harma serikali lema namba naringalie wananyangu wa maori wao warongo mamadame ikomba serikali huyo samfu na tungozini kwamba lezijiro maori baswasi de rtsohi maori te security idhani wa maori wana haki wakati ikomba leo wao ningilia dagoni hangu usijonu wanikatsu tuhuwa otungamba reglement de compte vawu ajali de son parao idhan maori kawa security maori asiria idhan asmwambia uni kwamba dambai nsi amansani karmo security nsan karmo waminifu idhan uni kwamba dambai nsi ajad abandone idhan maori anko baswami avasabande nsofanyao javuka yuka lazima arma sharia c'est interdit arma sharia vuka revanche be maori ndeni maja alemewa marhaba fundi kwamba mtadona nzawe la shipinda yetu huvenza marhaba fundi Kadafi. Marhaba washirizi watukufu wa Radio Galer ngandila one barnamaji hatu hapo senunga kashauri nike fundo tumrongo ba wa he harijile wa jaule jula leo fundo tumabadi pisikonga jokange na ndongozi njiza urambia abonge ngare mika mrongo handa ninge rije redunge winji wa maelezo gaudo mrongo iliwa Komora uhishie kanga sina wosu kwa leo lejula leo ngasina ndongo hindini za weleza wa Komoro.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Shukuru yabo na ajanjeni tumonani mlauliani mwanikum rongo iliri hadisi wadzima. Tishilia zatekeleziwane mfundi watu Ustadi Kadhafi. Njiwa haki rioneuka indele suala lo muhimu hezi jiri ho masiwani. Ani ngar jos butirambeka linu kafala jiri hunu maore. Haeleza ukana umuhimu ranzane wake amani, donc yo rielewana sonsi pia, ama hainjeza ukana namna ya huelewa yo kaijuka sawa. Donc ya wamshukuri yobo na hundreshwa bahani jeleze namna mimi no wana ma namna zendongo zinu za rijilia. Donc ze ntu zinu ngabo mashaka menji mshauka ngabo baraji na wandu wa rete wao rijuzi sakaye wanu wafanya baraji wanu wandu indi. Nusia hao wambaka ani ngabo mpango ranguo noru hata oswidi ya he shesi wa shamaore waonisau tungu walonuo huliho ze problem za securite zilio. Donc ngarjomba ka wanu maranya waonzwa oneseukana ngwatsahau nzia ani esirkali lo maore warambue ukana ifo hamvu hamzawema securite rejei. Bon, déjà abo wanu tsindaori wakaushia parce que wanu ngabongo wadayu mana ni inu collectif, donc wawandruenji baina hao ngabo intersyndical, donc na renska ya administration iluhu la banunga siar mva demokrasi, donc syndicat ngena lejilahe ngabo imatala mbali na mbali ngabo ikao mananyasi sihu rimjua waka mkini hajita mkwarme radio inu mangonu mwe matala mwalo maore Mahmudu Aziari. Voilà. Et donc wanrua ngao nisauka ehelie maore yabaliwa tidena mna ya lazimu hauka maore ngabo mashababi wasoma ngwadhulumulu au kwa tunika kwa turi hiziwa waangalie nti ngabo ngasi armwa situation ya ukoloni ikao wanu wako wazungu wave hula mafonctionnaire ngwa juma utambisha raia maore haumunea haumbahilize haki zao. Donc aborelewa uka shariasha heli shakansi maore atajihon rava tindeijo kauhuza maore ya maudu. Donc yavonga sina suala zero. Wajanawe watie problemu ya uka security kaitindi. Duka mfundi Kadhafi dhukuru yabo hau kangabo mashababi wenji ikao kamela nshongwa mbuka ngabo wana ikao ngwatungo ujenda. Donc namna riona ndoka inu konsekansi ya ukolo auka mkolo haonoka ngutsa wonu uswike duandrua he waju shangiria serikali ya na nusika ukatsuwatsa wala tsuwatsa hawa remeshampaka wanuma clandestin watike hun ya kartujo mru hindini tsondotka yeye yemkomori ikao kajakubaliwa. Donc ngu voya tsutsa hao niyehu la uliwa rengeshe bande shansi ngushirumu aparise ututsawa ngutosekula habewa ata kartutsar juwe horimbe hao rituanzika alabu wenji waka nzuani ngwa ukaribu 60 km yawo mkini hangu nzuani ngari mseko handa nzuani konsekansi ndoka gabo mwana
utotanabahi obojioni katina mbaba au katina mbaba na mzaze donc ngobonze ikao yo usikitisha yo ngai Julian yao riono wazungu wenji wa wenda hula wende wasaidie eshesiwa ngwaonoka kwa japarozi wana duniani waona mwana wa maamili miraru uloshaula mapubeli. Donc iyo desha tsonga wanru wa Faransa ikaongwa angalia onrongo za haki wambeuka ebala mwambeuka hula maore ila de sharia shahe republique ya Faransa ususwatan daba haramba ka departement eyo ukiri mwana mtinti yake yatima yati juluata shawiri. Donc yo atarende amjo hambaka mi binafsi da mina wanama rende au Conseil européen renderi onwanduka o jowrishilia bon dhukuru UMP au les républicains na wasa Macron wa rendera waona de ma communisti ne ma gauche européenne ruwaele za ukarijari onoka ma européen wakawaele wa ukasisirango uhuru hatu 75 rikubali okasimasi wa mane no ngabo nsi ikao yo jirani mwanyu ni wazima wende wazingara shesi wa shezima wahara ukakwatsupulidea nge mjelezaje nyinyi ma European wakati ula mkubali manamvoti ho Nations Unies mana makubala baike yende hata mtramuhono ngasinu ambao region ultra périphérique donc yabo nganyina fumvula he shirika la ngamrenga yezi ya kisirikali armwele bara la Maore. Donc hamutaswari wareleza ukaizo heli ajiri yo kartuta mhono au ka yende mwendo ngabonsi wa kausa ulimi ama ngabo ikao karna ujwa uruhusu dokana rangwamba uka yezi ya Kifaransa ngio bonsi jubala ilazimu ike yezi ya Kifaransa irumilwa wandukwa juu renga mwanadamu watsomtarmwa meli wa msekua batsina ukaha jidefande shatsonga ya lobo wandukwa juu urenga wanatima ike kwa jahundra wandu wajula shawiri paske armwe la loi ya hunu mwanamtinti ya utilwa lekoli angaliweze ezanazae hata habali hatsaishiwa nzia mbali na mbali. Donc tsikanza nambe uka ngabo bahanura elewana na mfundi Gaddafi ya ukana wala wazungu ikao ngwaendesa wezi hula armeshesi wa shahatu sonti Maore weitside ujoka ujane amani mana mkinisha katsede za mhansibala. Donc abu ibidi rishemeze engar shemezao riwane nandu eshatsonga balo collectif wa tabaraji dukaonoka ijaje mwambakanga na serikali ikao ngio na mvu ya ushinda wafanya taba wa jeimani amrejeu kana ngwamboka wandrasho watiomsha jaja wanu de wakomori watutsawa ikao hariwa jaza shesiwa bon izi serikali za huno tsokubalizo kayonde ilo muhimu paske ngabo maranya wa Maore wazishemezea or wujautia ze moyen ikao izo miliari zitiloar maradari vanurizamba ngaba beho cargaison ya gendarmerie supplémentaire izo zijiri 2015 wakati wa dekazage wanruwa habili waone ministri aka wakati huo ezalawana ndoka na ribe helikopteri zenjeze ili iriwane watike migration. Donc si singarambua wakasi derko zao wandu zatu ngarambua waka muhimu ndoka yatsambaze baina ya wandu yatsotsa wakebala watsikeda eno wandu jina ekao ani ngutsawa yake abo. Donc yabo karnau ani ngasoidzaniho retsodo henda na utambia. Donc wan collectifu
na izori some ezambwarmwe presino kabatuzi dhukuru kolektifu ya tabaraji ya kaushiwa ukaanguziwe ekonomi mautaji yahe ndokana na wake serikali ya kweli irijifai paske ngabo delinquence mimi tijeleza ukae delinquence inu konsekansi ya omshajaja watilwa rango mwandoni na wimtawalifu donc yabo na rirenge hatua rioneuka wanu kolektifu watsaho wakaushiwa ilazimu ritsanganyeze mpanga nao rihunde shawiri ili waje amani kula maore hamwiso zinu namba vanu ti hadisi nyumeni vanu na wananyasi walo maore waziyanshiu tikanza nambe ukanga wananyasi wa maore ikao kwa tutamhono ila wanruamba ukao wa maore kwa tuhanzo wananya wanrua jina majeishi ne zepafu nwajawa watoe gasi na wananyasi kawa wanuka zinu zijiri sisi mwengono andra tukaradhi chari johanza ikenga sina wadzima na wananyasi wahe masiwazi haizo mitwala hatu yonde message njoi tekeleza vana musizoni doka haina mrutsaho ritsanganyihe masiwayo mane ngetsaho rijua kanga sina wananyasi wa maore ka waungo armatambu zinji rikenda sina o ili watsengeleze yoni hatarmwe asizi yaji yafanyiwa ikao rizidwani androngo zinji shangabo omwe nuktwanzima ya rjibia dokar kana wananyasi wa maore waje wajitamkuwa waonisauka wo ngwa warme masiwa ya hatusonsi pia ilazimu njia hadisi marhaba shahari kanzari tanabaishe waja uwe maraia waelewe nondo kangabunda bozinji zi vehiculone ze parti politique wa mari wono yem kalmani na porte parole wa LR ma républicain hambaka wanuinu de maternité ilo maore kangyo na accouchement zihumengo mirara ni 30,000 accouchement ne kalwanzar tanabai arma yanketa fanywa na INSE watanabai hundu kangwa harma 1674 accouchements par an. Donc abuyo tide ila 30,000 accouchements ivumbulu ao wandu washangaziwa ka maore wanvaise wani wandu ndo wazalie ilo jonde nationality ya Faransa na burjo ka mweshera ya Faransa mtu kaji kam Faransa kamba bao haumzaza wakati Faransa zabili haini mjeni ya zaya mwana harma territoire ya Faransa mwana wonjo kam Faransa a partir ya 18 ans ezabari ndize parti politique uno wanjiza wandu harma ndabo ne sharia ka bati sharia shirimla hunu Faransa na sharia shirimla maore ka haini mbujo za maore yani kwa nationality zukaziti galazimu mdu yakaneze ze nukto za lazimu harmo sharia ranze sharia shavote waranzi wakati wa Jospin waswili juzi ya François Hollande rione Sarkozy Brice Ortofezo Cyprien wakaze sharia hizo watso hanse namna hiyo kaini mwana zalwa ni mjeni harmo territoire ya Kifaransa ngujoka Mfaransa a partir ya 18 ans izo barindi ni ze parti politique wa tramondabo na bori wonoka hunu senjuiste amwe maternité ya Boregar wa ondana na 2000 accouchements ziwiziliza accouchement ambloke tirantable glazimu ibalwa donc ces syndicats wana hata ya maorenga sermo 1600 accouchements wandwa jwa shenshwa na ndabu munuka 30,000 accouchements wajawa vaisha shisi wajao karansiba ze parti politique wajao ndo njezao ze problem kwa tufikire namna la koladimu wajibu maraia watao zi haki zao ne majoni wanu koladimu wake maison spéciale za place watoto wanu wafundishwa mihono hazi maana warenge wababa hanu zao warejeza harmo masiwa c'est normal watu wake madelenka ali tawfiki hai shanga sina mwanya serpara na sina mwanya si mwanjeranzi mwanjie garushiriao uso ini abo izo njohandia kalmen peba bana sono kozinu zinu kajaka ujaba hake zikauri bai matso aba hayinu sainu ranzi hale zikaya rikauziona nani abo mkavuzamba yabo haukayaba ni problemu ya TV ya maore bana bakana johamba ukaya wala dawala walo yabo wo wananyawa kwa so wananyawa hamade namna kaja fia zaba yabo na Muhammad bilo yabo usambo yabo haukawa wangu wa rumwa waona hindi bana ukabani ze
violence izo ngari zionao Martinique ngaro no mala ni honti pia na ndini chake kailo Komoro ilo Maore ketsi sawa no mala niyo yebane problemu ili yobale na mwishinero no bazi ntinongo za sa ranzideo au kamja ukaranzi so santikeza la rengende panda hama zamba yawa tisha de pite tola mbiseba na ulohu na ndini azamba harma fasa kwa ambao kaya bahari ya ndaho bini rende hasimi chiera hena usifunga hondo kwa wando na ndini hapo halafu haba ino ya problemu ya Maore ino haba sasa ino na mkera hadi hei wa siasa basi ndo kana kamsiona nani wa mafundi naona ndio tini vanu risaiye rilamwe serikali ya Komoro yenda mnarijuka wala mahindi maana mjoka zinu ziviri bushini wakati wa hadi swalihi Mwenyezi Mungu namrehemu hashindi afanye sio ila tahabirenze ila hakukisha wangu namne serikali joka la mahindi kena bishila iwane ne serikali ya Shifarata kena bishila irende jibala shawo umwe na washemeze wande eba nuranti so santikeza ta jona basayin anu maishahidi shabana abakari kantido abahokaya Ansawo landu olawo na ndini hapo dunia angejoka hangamia buriye hakali ukanamje jarabo kare msadi ya roho maskini ndiye azali Maore uonde ya juha ya roho msadi ya yandi so juba bonze yebo harwe mwoba uye hiba uye panende ni mpoto kwa izo kwa farasa baba na kanfanyazi sina wa farasa zanongozi wa zila imizo tipi ana ndini hapo shabana abai serikali ya Komoro abari tigire memu pale bai farasa mena ngarjozi hazi yazifanyao izo uzifanywa mali ngusifanyao wote pia na ndini hapo shanari tifanye ntiatari la serikali ya Komoro kaya na wana ngidi ngoi washemeze marhaba wala salamu alaykum wa alaykum salam narashilia manyasi Zaki wajao Zaki ngarushiliao naam assalamu alaykum salam zanda nini sifutie marhaba wakazi bewa mimi wambo ndo kamizo ntabisha ne karengezi radio risifanye za animation lazima ni wasawati fanye za animation njoi haki hakikatan kila mwanadamu andata tio mundu wahe Maore lazima akubadimba wanfongo zikao basigi Maore makawasi mtu mzima amba mzwani au mao au mgazigia au mwali bageleza kuhegira ni mwaswaja he atoshinda az wana nyawa Maore ikomba wojo atake wanzwani directement wanzwani zozo koza me ikwele mwaisho Maore au nazitongozi giro Maore zote kawasi mtu mzima atokubali harma wasu wa maswa wote basigi hahe amba atukubali mtorenga mfano wasonzwani watitezwa sheri moroni volovolo hemenywa izintu nyangu ya maraea tema waziri sababu tini wo santemba wasu wageni de lobolobolo wasu wageni de loshilo yani shampwani wo fanya petongozi bono kontani zirongo we ne kama waziri arongwamba izi lisansi fanyisho harumwe maternity ya Maore zo factori mana wa wangu za Maore ama wazijambi amba yo droit de sol watopana nationalite yo tinchambo pia beyo ina na kwelu de wotande kibese mani matero amba kurane share ya she droit de sol umwana kamba paka ay pare 13 ahikana 18 ahikana 13 amena we aishi harumwe i territoire français pendant 5 ans weka nationalité donc yo kwa wana wa Komori au washi bushia wa Afriki wozo na bwana wa Spara be bwana kontari ijue esquasi wageni riensho harma ishi wa Maore wakati rijomba avant tout wana problème entre imaore na ya maswa ya baki ambao kama imaore wagitengu wakawagibu wi independence wasina wao wa conflit social et politique karelewana obono kontani rongo nzima bani vwa problem hata kamba nisija ngewe yarmashiswa shikomba stiti watu weka wengi bo wagendo watono hanao best bia haso tanizigiro harmo Maore ntawa swa Komori rizilani rambiana makol watu bia zigiro Maore mazoka tiki hamwa aswa yabaki wala ile ndo konta yani riafiki best mnyangwa Maore wazaita wasilida ama borswa inde haki yao wasalamu salam marhaba manyasi Zaki na mnajitekeleza ngarjo kaze nongwazamba banu izo kweli wa Maorengo au haruma zero sababu de security yenu aka do watutuma minori wanu walobure watu na wababana wazaze watu honda mria walela yode namna zenongozilio ngizo nziro akotwa ngwajirisa uzichandazi akwa baba hao kwa wati haruma shesiwa nwadza hao kwa haruma shesiwa twanungwa jilelao ngwalilao haruma mapubeli ngwalalao bonze zonti pia ngadimwa na wanu walelwa wa placer haruma ze foyer ngadimwe ze foyer
zifanyiwa malesiwa ili zisaidia watu mashababi wanu waondane na tabia njema watike haruma hamaze zenongo zinu shati wajao dizo manjia hamba banu kangiladhimu serikali ya Komori wawarengezwa manaza hao wawane nene zenongo zinu aka haini mraso jitoa fidia ya birobarini minga mndo na hafe haunivuke ni njia haruma lesuala maore tidena mnayo lazima serikali wajao watie siasa ya usaidie maraia ile maraia wahunde za ladhimu za hao wakaneze lopitali mala wafanywa lopitali njema ya bama ya mtanga lazima ina mndu mwade yangaliwa shangiladhimu mametse waja walo Komori watundu wazitobia ikaundo wafanyao harmo wade kangwa tsungu arenga mapesa shakwa tsuangalia zebade za hawenji wendao maore kwa tsungu kazi la tension na diabeti kazi jao ni ha Komori hizo nti ewo doktor tushida ya jua kabani mwado inge mutabi harmo sukari angutabi harmo tension shamru yarenge ngalawa ya pashia taende maore ndahunda na ajaliho abongezi zonti pia ngaladhimu serikali ya Komori wa rengeza dhamana za hao wanruazi ya msajen jaunu dingo hii ngarejeza mdongo studio alitofiki ngano mdongo. Hussein, merci de m'avoir donné la parole, mais sur cette affaire Found Kadhafi, ce qui est grave, c'est le silence assourdissant de l'État comorien. Parce que l'État français est clair là-dessus. Les violences perpétrées à Mayotte, c'est la faute aux Comoriens, clair et net. Hein? Et c'est pas ça, Hussein. C'est la faute à l'immigration venant des Comores. Que dit l'État comorien, Hussein? On ne les entend plus parler. On ne les entend même plus parler. Alors que, on le sait très bien, que les gens qui immigrent vers Mayotte, ils ne le font pas exprès. Ils le font à cause de la misère. À cause de la misère. Moi, ce que je peux dire là-dessus, il faut tout faire pour préserver la paix et la stabilité de Mayotte, Hussein. Après, on va rentrer dans le vif du sujet. On le voit souvent, le colonel Azali, tous les présidents successifs qui sont passés au pouvoir, on les voit avec la poignée de main avec Sarkozy, la poignée de main avec Hollande, la poignée de main avec Macron. Normalement, un chef d'État, Hussein, quand il voyage pour quoi faire? Il voyage pour la diplomatie, pour sa diplomatie. Hein? Le problème de la diplomatie, comment? C'est le problème de Mayotte. On le voit très bien que même le permis comorien qu'on avait, il n'existe même plus, Hussein. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, Hussein, on l'a vu quand il y avait Kadhafi, le président Kadhafi qui a été assassiné, il a pris des rangs aux Européens pour qu'ils puissent empêcher cette immigration venant de Libye. On le voit aujourd'hui, le président turc, M. Erdogan, il leur a pris de l'argent, il leur a dit, écoutez, ou vous versez de l'argent, sinon j'ouvre les vannes. Parce que cet argent, elle sert à quoi? Elle sert, comme tu viens de le dire, Hussein, pour pouvoir créer des hôpitaux pour les clandestins, pour pouvoir créer des lieux d'hébergement pour les clandestins. Hein? Et après, j'en passe. Je ne veux pas parler du Maroc, je ne veux pas parler de l'Algérie. Tous ces pays-là encaissent de l'argent, Hussein, pour stopper l'immigration. Nous, aujourd'hui, on a un président, quand même, qui... Je ne dis pas lui en personne, puisqu'il n'y a pas que lui. Lui, il vient d'arriver, même s'il a été depuis 7 ans. Aujourd'hui, on n'est même pas capable de faire de la marchandisation en disant, écoutez, moi, je ne peux rien faire parce que je n'ai même plus les moyens de pouvoir les arrêter. Tu viens de le dire, Hussein. Donc, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, il faut la stabilité de Mayotte parce que aujourd'hui, Mayotte, Hussein, ça reste quand même un point d'ancrage pour tout le monde, Hussein. Après, je vais revenir sur la situation que tu as évoquée tout à l'heure, notamment les accouchements. Hussein, tu connais les politiciens, Hussein. Qu'un politicien, il lui faut quelque chose pour pouvoir brandir en disant que c'est la faute de l'immigré, c'est la faute de l'autre. Un politicien, c'est toujours comme ça, Hussein. Donc, il ne faut pas faire attention. Demain, ils sont capables de dire attention, méfiez-vous d'un tel ou d'un tel, parce que si lui n'existe pas politiquement, ne peut pas faire sa politique. Donc, l'histoire de 30 000... 30 000. Hein? 30 000. Tu imagines 30 000 naissances dans une... Pourtant, c'était pas vrai, c'est 1600. Voilà, 1600. Donc, sur ce cas-là, Hussein, il faut qu'on commence à avoir l'habitude parce que, à chaque fois, tout à l'heure, d'ailleurs, souvent ça se dit, il y a certains politiciens qui sont pour la suprémation de l'aide médicale d'État,
Hein? Et c'est toujours l'immigré, mais on n'en parle pas des histoires des politiciens. Quand ils détournent l'argent du citoyen, c'est là on n'en parle pas. Mais on est là pour regarder les 10 € que la personne a mal à la tête, qui est allée chez un médecin pour aller se faire prescrire de Doliprane, parce que c'est toujours comme ça, c'est de Doliprane, c'est même pas des vrais médicaments. Donc Hussein, moi, à l'heure actuelle, je vous dis la vérité, il faut tout faire pour que la stabilité de Mayotte revienne, pour qu'il y ait la paix à Mayotte, parce que je pense quand même que Mayotte aujourd'hui, il faut le dire à voix haute à ces gens-là, que Mayotte reste un point d'ancrage pour nous, les Comoriens. Très bien. Darishile fundi watu fahari ranzi ngere jezo mdongo studio. Fundi fahari ngarushili yao. Marhaba mwanama Huseni, heri na baraka na zimhunde nyonse mrishiliano alo harmai mezaibo ya Radio Galère. Mizo na kanzana ambia kanzana oneseka mafundo maili. Kaula zimuri ya ile wendo ndondo ani kaula zimuri juu harmwele fundo la handa ndio kanza ndonese ukaya vanwe Komori ikansi hamasi wamane yo kabati mruju kwa ushindana kai Komori geja kansi hamasi wamane ngabo maore nzuani mwalinga zija yodi fanye Komori donc wakati raka hundo uhuru rini kwa hamasi wamane e Nations Unies wajua kai Komori ikansi hamasi wamane kabati mruju zijua halafu hizo nakanza zikembe nufa le fundo la mwadolinu ikaula zimu heni Mkomoria juu kaya hujai haufanya siasa ondoaje indongo heni mndu kana tujua ujai indongo ile ala la maore ilo kalje hantiziwa era ya Mkomori ya lijai ani amrejezondo nikembenu les ala la maore ne zidirio maore harmo wandu wa nsho Komori izokalje wahusu wajai wakaulazimu wajai ele fundo hilo ni serikali ya Komori ndo kablazimu waje heni rongo sijuro maori na bongo jua ndondondo ukarme serikali ya Komori waniki wa nafasi ngabo Nations Unies heni rongo zibira maori rekangi zonjema rekangi zombi ishodeshi swasha Komori wakablazimu ndo waje ho Nations Unies wasahensi wawasaidie ili wahunde shawiri harmashi swasha maori simara ya wa Komori le suala hilo ilogaza an kartina fursa wala kartina mvu wala kartina nchidar jufanya hatari hunde shawiri harmwezi birao maore mana wakablazimu hunde shawiri de serikali esisi wanansi sima citoyen wa Komori izo rakablazimu rifanye rikaulazimu rionese izo rifikirio harmwa rurumao Komori izo wafanyao harmwe masomararu yabaki nelesiwa zima la maore lendazalu ekarangaliyano ngarangalia ukaya laisiwa idzima lendazalo ngilonro kadontujo machana magabira hane maswa mararu ya baki halafu kabla zimuri juzi sisi wa Komori rijo ukaya eba ni mana maswa mararu ya baki ema na tungori je dingoni ne maorenge nda usone ezabari hindi yema na hindi ukaya uwe Faransa ya renge maore habakisha hamwe maswa mararu ngwambonguri saidiyo ne maswa mararu ngatungori je dingoni abamoto none suka ekangabo ajali jira mu maswa yumani ya Komori hususan de maswa mararu warawejikumu de serikali ya Komori shati de serikali ya Kifaransa mane serikali ya Faransa wala iho walio ngwalekezao nabo walekezao si wa Komori lo mu maswa ngartsa wao rirengemeli rendira hafobarini norila we harmo mwa jahannama ulio harmo maswa mararu yabo njaone sauka ya maore ya Kifaransa njabe heli hiyo mbatujwa bakabunga mwa mtirenge maureti huzu amwanzuno ne sokaya ngabo unafiki wahema goma na wahatu ngwari halia yao halafunga rijibu masuala yatuka ulazimu sisi riyajibu simaraiya yaude masuala yanu ya husu eshesi wa chamaore yauya kaulazimu yajibulwa nuwandwa serikali wa Komori sinse masuala yatu kaulazimu rijibu ngarazimu risindihe rihimeri wanilie magoma na wahatu wahundendazi ya maore kagwa jahundeta zya maore yo karna woba nafasi shekar sina ruhusa rwamba ukaya ngari maori rungwa mwara duka izandugo za maori ngazidubadila asulan abadan kazna paru badili ubadile hazo ngazidubadili ho Nations Unies na hizo de serikali ya Komori ndo jozifanya no wasulo Nations Unies utongeza wando serikali ya Komori ndo Nations Unies de kanyiwa Komori masomara rumjuha mhimili ya wanwarene serikali ya ngazijana nzwana mwalimu wa himili ya mwa oblige wahunde shawiri wakatongwa juha wafanye
waundeshaura mwele swala la maore shekamnda nsimkiri mtumba mwe PhD mtungo hujambo jama baukaya maore mfaransa ngufanywa na iho asulan abadan kabano parubadili handongo ilina ndizo tusongo ufanya ngasina mahamungu milina mili kabati zifanyi hao maana kabati maore ujo ukubali yarente maisha mema yahe yareje harma wokonga bomsajaja na nrabu na wizi na twabiambi na bade hata washindwa ne mapubeli ya homjwaizi kwa tushinda wa Waruma wa mundashawiri ya mapubeli halafu mrasikira hadalwa mrasikira heni mrufu maore ya rawejukumu dwa komori mazomana wa siasa walu harmwezi waudwa rawejukumu ya maore manem Faransa maore hiyo yaliyo walu maore ngwatsawao wabakishe wa Faransa na watikwa komori hasabu lezo biambiza hatu halafu hizo zinakanda ntimizi yabo mwana Hussein zikembenufu yabo kachabe heliyo ntuka chabonga ngamien Faransa shamwangaleza kweli maore ngabo maisha mema zaidi rahane maswa maraharu euskura hundo uhuru ya hema siwa mane maore wabakisha wa Faransa ye maore ikadingoni rahana mani ye maore ikadingoni rahana mali ye maore ikadingoni rahana ngazija leo ye maore ishindi mahashihui yengazija ni nzwani ni mwali karansi samblo ndabu ikanganya zahamba na mwangami na mgabili wa warengezi ya Komori waambie wajua do Nations Unies isaruka mjonda shauri marhaba fundi watu fahari na si wajonga sina fundi zirariga ridike fundi watu mabadi na Muhammad Manswab na rishileo alipararanzi fundi ziraringa no mrongo Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Watukufu wakazi wa Marseille irudi tena wananyasi kao harmwe radio leo tashina na waswili beti venzeni mdungeni timdungunu ngayo hangayo haizo mtekelezao wa madambi wa tongo mbili na kutani zitekeleze hao haraka maana sambali tusojona ringa wakati mwingi de hautani elejamba izo fahari azeleza babo wanusu ilokamba nsikubali hanguvu nedo wakati ya tomboliasha isirikali ya Komoro babo iyo harma iyo fahari din nasiri iyo de suku ilokamba avenuha kambenufu harma zibama na zai Komoro be babo kartoja ramtoa Faransa iyo de ya handa ya vili na kotani mnyesedze mwananyangu Zaki hazi la kozeleza wale mana Zaki wayasu mnyesedze amba ilazimu rikubali ambapo udhuluma ufanyisha maore uparao wananyatu washimaore na wakati ikaomba rongwana mneyo wayaza hizo fahari azitekeleza amba imaore ile ziraringo jo déplacer ba banga bwana rongwa nongo tabishawe intervention uki akote mbabi tisita kote be bon suja de amasulen be na kokale njamba izo fahari zeleza ubwambidi lokamba wami tadakor na wai be wakati ikaomba asunyesezemba wasimaraia karisina zamana babo de hali ilokamba mkini asudanganya mwana babi mana maraia maudo asudanganya hari renge yezi rendir towa wanafiki wabingoi Komoro babo wasiyo maraia na zamana haya Zakizo elizomba wale wananyatu washimaore wasudhulumiha hizo radako be nikawa wananyatu washimaore ndio wao Zaki maana Zaki wananyatu washimaore wale ilikuwa makomorie be wale watumbali nikayo de siahe atawenye babu ha wania wananyatu amba wana haki amwesa wasudhulumiha amwesa yati tirengwa Demsani mwambie awone ubande sunu mbadi wakati kaomba maore waendishi amba wae Faransa abavoni ka wae Faransa wae maore arenge ikomuri ya maswa mararu ya baki asifanye ya mapesa wae maore arenge ikomuri ya maswa mararu kwa kila suku asifanye mapresida yani wode wazungu walo maore wa maore walomba wazungu warenge yao maore Mwesa warenge maore zamana ya ulela ya masamararu ya baki Wabui lazimu maore mwanadamu afanyao siasa maore arongomba we mzungu
alishe asingamidze maswamararu ya baki mana waene anavamana ya ukamba dhulumu maswamararu ilo kamba waene vamana wayo waye maone arongomba waye nekari sarungu wa hiyo wabona reeliomba maore leo katina fursa ya hiyo na irongoa wabamba ashinde ahifadhi maana maore waye waja atawaliwa na mtu wabo analizi yama na nyatu zaki la yahe solo nayo modi wanasolo maore wanaona yao wala kasumai na kusamu yele wa bazaki banganyi hamordi wananyatwa shimaore warungomba kuzulumia na wakovani waodi wa wazungu wafanyao zimbizi jirewe ikomoru hai jimla ramaore marhaba fundi watu zirari gasina manyaso telefoni shamwa do shilize maraia kakala mrimikeni terfabari ranzila bo saa 11 shahabati njema wabahati mbie mananyasi kawo ya utayarisha terfabari kajarwa swili abantu abongo ngarendelao ni madaino atajwa swili bo saa 12 kamili gejerinjie na urande omaji mzo watu Abubakar Bwana bo ya fariki ho Komor ikao mengol mwandu ikao wa sampanga harmae ula uhuria wa hemasiwa ya Komori haizo ngariendelao ni madainu ya husu shesi wa shamaore shanga sina manyasi harmae telefoni kairiri mlibere manyasi sha gladmuki harakara kabanga bo vuazi nji harmae telefoni shele itijoka maraia itijoka kailewa namna intervention ya na sildo tsaho ke rapide manyasi ngari ushiliao doami zaki assalamu alaikum gallo mawami nsandongo mana upande wa ukamba iswasha maore I halatu nsara biana buzimba wa problemu mana mengoni mwashtongo wakashinda wapara shawiri mwafaka wa problemu rabuzi yashkomori wa segundu moro do wanya pasara wabo mrongo wamba revolwa uhuru Nations Unies ya maswa manne mani en realite Nations Unies wata lazima warve uhuru na rabu zimba namna rarenga uhuru unuhuru ra proclame ya rofa ku rabu donc voyager rabu zala lazima rambiana yo mengoni masiko kumtamuzo rongosa leo kumwari mdukuzi kukarabu zimba uhuru watu ra urenga untu uhuru mbarishini rasikana wasia maswa yo manne narkubalimba uhuru rurenge namna ukamba waswasi maswa manne karashinda rafikana wa maori wajivuru bana ruono isuku watu wakarma ishambu de député watu wakobote na representa ma candidat ma député onsi wa maori wanne kawavote na wori sijuamba zaki karti harma histoire ya uhuru ngasarma problemu ijiru maori ne violence irtireje yarma namna uhuru wakaurengwa hawatu kaurengwa bakarti yabo gasarmo violence ino enga dofanya hata ukaidi unuzilihanie wandu maore wahunde amali namna watao into gahara lazima ntongo yo yani rijwe lazima nirijile na rabu amba intongo za maore zo hijini na wanata wailiomba wa mabelenka wana nasa wali watanganyi hapia nyangua maore wa bushi wa maafrike wafanya pia wa Komori wa Sudan wafanya ntongozo maintenant une question idipozeo mjeni wetu zurubotaka kwenu kwa haji Saudi yule zimurijwe wa proverbe shikomori arongwamba suzila mjeni lonuka yo kweli mais mana ya itongo hii wale vanhu wamini condamneo un peu i problème ya Faransa donc kamba vani imarole yo Faransa de au point de vue culture yo Faransa mwana wa Faransa aambilwamba leo ufanya kaza weka remwa bewe mbula mangia shamburu na hokusilawa be mwana wa Faransa weka kana kokahe ba piwa nale shahula kakana tati manjwa nale shahula mana Faransa ou Europe la famille c'est le père la maman et les enfants shamwana wa shimaore awashimkuwa sha Afrika ne kom ziamba usumhukum na halati webu amblongo arejahe anejeha kwahe anetahe hatati anejeha mjomba andali shahula aregea wabo wanadamu kawashinda warekebesha ya Malaysia hula wanokamba mwana we karema mwana karogozwa nai mwana karogozwa nai Europe ule mwana alewaona ni marhaba we alewandrani kakana tati kakona mwana unamoto mrongo ziani maore ukamba share Faransa kishoka shiruhusu bambi za hukuta mwana afanywazo mwana wale wejiparamba apare 18 au asiria kumrongoza maana asinaro kubua mambo yote kisamba bale yani watu wasi trete nai kama migari kwa hiyo jumli sema maore mtu kasubuta ambia mwana
tongo kaza kaza maneno sana na polisi wena na polisi woba etuo asanafungwa voya malezi yalishwa kandiski mahano mori de maswali mwana weremwa mwana wefanga jone na gendarmerie gendarmerie ito mangeta na ishi huku mwana wantu wele wamamdare weka wa mwana na mtade we penite porque mwana ole atena ujibali ya jema ntongo yo kula wane ntongo yo rasa wanuka washinda wa adapte culture ya shaore kula wane culture ya Faransa upare wa wana bo mwana shmaore andata asijuamba atenda ho police ajabu mkasinda mregle tena bo maore ka basubutu mtu ne kam zuani dagi maore ne kam maore gi paro maore ne kam afrike ahukumu mwana vojene ba mwana maore abo para mahasaba kama kindi wa kumutena. Marhaba Manyasi Zaki. Marhaba. Garejeza mrongo studio fundi Kadafi na mabadi na maswabu wa jorongo mrongo. Fundi Kadafi handani. Tina makalima maili kwamba densani yorongo ibani. Madamu ujati kiambeli tirongo bili haushadidisha. Mada alikwamba derarongoa amba kula nti ina masharti kwamba dehinsiwa hungi arma nti. Idhani wamini sorongo za wawi kwamba duwata wangie maore walaka wata wangie harma sharia. Wantu kwamba do pashozi kwa sokosa amana faham bi Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala rongo harma Qur'ani wala tulqu bi aidikum la tahluka ka lazim ndani mwajangamiza wakati kwamba wa maore serikali ya maore hinti masharuti nikotonge maore nsimi ya kula mtatukuza lisharuti la hungia maore marda halu kwamba wasu tukuza lisharuti la hungia harma maswa yumararu usende mwananya wandarenga kwa saka samba usingia maore be haram harma usilam Sundonda rungomba maore oyo yaho kweli wa mkomorie be maore inana wenyewe mada alikwamba nzoni na wenyewe mwali na wenyewe ngaza na wenyewe nsomwambia ni tongo ikwamba mtieshi na uyo les années 75 wakati kwamba ikapitali ikahavini kangazija les années 75 wasi pia wa maore rika ngazija walakini wakati kwamba diraka ngazija risijwa feta barahar maikomor bersijwa ngazija ini ina wenyewe rakwa tukuza na maendeleo yao kama polo kiamba mvamaura fanya tabia kadha au tabia kadha bera kutukuza wangazija na hao na tungu kama lizailike wao kadhalika nzuwaridi namna hiyo umwalidi namna hiyo nadhani simia kule iko madata haje maure asije tu lazima aje na isharia kwamba dia hensiwa kadhalika wakati kwamba datungia maure lazima atukuze wenyewe maure be maure yoti pubel be maure ina wenyewe idhani mtasi vingi ufudhulwahe aja maure ajafanya zwe kwamba data afanye wa maori ka watukubali marda ali kwamba wasalia ka watukubali randaha urafanya ufudhuli idhani mtu atuja wa maori ka waharaya mtu atuja wa maori nangi harma sharia be wakati kwamba datungia maori lazima wajomba maori ini dago ini nti kwamba dilona wenyewe lazima ruatukuze ruastehi kamem mtu kwamba da akubali wangi harma nti yahe lazima urendeni lazima utukuze na zwe kwamba dezilu harma nti yahe hahuma lija ntani ambia wananyangu hasatan wangazija ambarkare nyisiza uva moja na uva moja hii kwamba nila kwa nyisiza wamitika nido wakati kwamba Muhammad Bakari avelu hamaore avelu larenyo pia arkar shuku marsera ku manifeste amba Muhammad Bakari ndeni arigezwe komu ronto nda mhukum idhan harma manifestation wa maore pia wakana wanzona wangazija de même moi je demande à tout le monde à lui kwamba rakavanvu moja pia nika kweli msidaili ya maori msamba maori harma aman mna plus qu'on est nombreux plus que des tonda nursota bisho serikali then simia wa masiwa pia rishuke monti havine vioporu samedim kinishia namna hiyo kile mwananya bakwa turungwa warambi suku rishuke pia vavu rendeza inseje utungwi kwamba dilona na wa maori berske tu ambara herungwa maori maori stambia tongo mardeyo lazimu yike pia vanvu moja manifeste isukuyo mkili 24 renyeseje uva moja watu na imaura makulu wa maura wana haki wasidai izi haki zao mana maji vahanui kamba dia wasili leo wanenye mesila muzintongo zanziro mana maore sirora na ni kama maore irene sirora vavu mwalidi ya rora na ingazija na inzwani idhana rikivanu moja pia le 24 marda lukambara kavanu moja pia isuku Muhammad Bakari atolo nzua na releni avelo maura barakutana na argezewe idhan narsaidiana harma njema bika lazim rasaidiana harma mbovu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba fundi Kadafi narushile Mohamed Hussein ngarinke Muhammad Manswabu na mabadi Mohamed Hussein ngarushili yao msinkilia ngarushili yao endelea nakotani rongo yamba ya feria maure lini linkafa wala tikafa gati namna jeshi
maana ipafya ya maore gesir wasika maparents walio ambao wa maclandestin wasiki wavele ama masiwa problem maparents wale wana wale wasijiparamba kawasina shahula wala wasijiparamba kawasijua wenda likole kawaspare education wana wale kawasina isoko yonti ntile ya wamwenze ntile ya wa oblige wazunguhe mwariali adwata goshi wajitapile na lwa na satiti mamineri walio amba wana 8 na 9 na 10 na 12 leo hii wanata wale wana wale wakodumbizwa na epafu maparao wakodumbizwa na epafu ya maoro waregeze wa masiwasalia leo hii wanata wale warende ha ma-adulte babo wao wata wapare zi matlaba ya Ifaransa. Il faut reconnaître les choses. Bandu wasijihadi. Wajipara mbalo wanata wadwala maore. Waeshi maore. Babo torenga mbalo maore bekasina pate mana maparao wakama clandestin. Leo hii warende hama adulte. Wajile mwenze msile ya kawale wanachokonti kawaenda likole kavulo education kawaheya zao tu mana wanakavulo education. Donc le wini watawa profiter bien ya Ufaransa. Marhaba afdatu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À partir de là, wasparani hamana de wanata wanzuani tu na wangazia de wasparani na wanata wa shimaore ambao wa shimaore najao wafanya groupe zao na wanata shimaore sème la terreur dans l'île. Na lini kasa isona mtu atoshinda wa ziel katalini. Mana lini kasa kubwa nekan Faransa kato wa pesa to amal a reconnaître wanata wani. Mana wale so wakonsidera mbaru wa maore mana utakaji nzwani utakawapare nda nzwani takaweji wala kajinga vya takaweji wani watu wala maore be wa rejetewa. Donc wanata wani wale amba rejetewa nekan Faransa na wa maore kawarenga conscience ntongo basi maori ya meso moro doto sikao moro wala moro mtiki mana wanasandu watu mana wa maore attention wana wa maore wazola maore wankaji nzwani takapalo ya mungo nzwani takawaishi donc moro wala moro mtiki doto sikao maore lazim haupesi mazwamana wa maore waringe conscience ntongo wasijigange sana mana vale teso kwa sijiganga vale ni vale hatuarilo mano sijiganga be kuta waboma tuona skwelu. Et là, c'est là où il y a le grand problème. Le peuple, c'est là. Marhaba, Mohamed Hussein. Marhaba. Marhaba. Awasara jaza mrongo studio. Mohamed Mansouab. Mohamed Handani. Ngaro nika mrongo Mohamed Mansouab wa jarenga suti. Asante. Gamrejele sualala he o madhamana wa he le kafalinu. Donc go bakianraru. Ihandanira zisazitekelezwa ukande ze parti politique za Shifaransa akawa kahuja wafanya ukoloni wanda yonu UMP uhundra parti socialiste wakati wa UMP wa Sarkozy wakana suala la droit du sol wakaanza wa experimente maore ngeije hunu washindiwa wana izimia hatu sha wanu les républicains wanda wao ngwairejeza o maore donc sisirandi suhabili uka yabo ngwanzuwa enjeze mharbati mwinji donc bakia vili de ma politicien wa maore ikao da wanu ma député na ma sénateur ikao kwa japaro tsanga fikira ya Hwende Sandro Ngondro itsondo tsoka wanu mruja Mansour Kamardini les républicains wede aruma ende ariswalitishe na droit du sol ya mette en cause les droits du sol maore. Donc yabo ngeonisaka wanu ngatsuhenda we vuzomro wasawa wautia wanu aruma bakiela huisa rielewa na sontipia ukanga we serikali ya masiwani hatu ikao rangu hale banda liswali ambesemba abi malabdala
wabakiavo ngwa na siasa ya umezi na uhara donc yabo kartuli dandrungo donc aboye uliwava ngesawa nabo mana ba idhukuriwa waka ngasina umaskini si tijije ikaulazimuri wasamize banu masikiriro nuo no mavutama inuti tsukae malika itsa ukarisaidion kadu zinji sha ngasina wandu wariruma o ikao okwatina shulinizo garjore je usikuri hadisi nu turnantinu ikao njezao muharabati minji ama tkanzanje hunu misizoni na mbeuka zarbakishia hindi zarbakishia rikansiba nu ha maraya maraya zidhukuri wabo kama raia walazimu wawane paske watsinao kartuona nzia mrengoe problemu ya he visa baladur donc siskima raia rendo conseil européen rieleze mawania hatu amtswa ambeza lawana doka visa baladurinu nganzo izilwa paske en la kuli hali ngasina 20,000 moru donc nganzo izilwa paske yo kaijaka armwa mahashirini avira kaijaka hulado hatu mtije bon ntsunjarme polemiki ya uka hulanga mondo mwarendeje hulado hatu ngarendao hulado hatu sonsi alafu waonisauka ani waunisauka emana mwenda wa komori wa hizi siwazundwa jina mwenda hulanda bomloma maskini donc amutaswari ramba uka vanu unu kolo sisi surta haondoka ya Mfaransa ya kubali ukashesi washila shahatu na hundrenzia rirejela narkeba mwija paske kabatsi namna archipeli jo developea armum harbati unu donc karkubaliani aba visa baladuri ndo handani anzo ni seuka vanu zinungizo za kweli donc yo remfaranta ye urkandamizo re madhamana hatu nganzo ani nganzo ri wakaushie warundrie nzio bahari vanu donc wanzo waeleze ukana ilazimwe zisiwa zilamwe shabongi arme barna maji na mtoe visa baladuri rikena plan de route ikaonge jokana daraja ya instance internationali ntsiduaze mwana ni ashamba kavanu maswalanu ya lazimu ya reglewa juma madaula donc izokweli parce que ani yabo ngarlaniu madhamana wa shikomori kao haina usikungwa tsungori bae matsambaka vanunga runungo nao na warkandamizao na zilandra bo mafiti kartujua kakabati zafanishia donc hamwiso ngamjombaka ulihongar jitamko kimaraia ambeso vanu njo katafauti babi nenzia helia dungwa ndoka rijoji biwae kanga sina madhamana warengeze dhamana zao wende hula mjuma madashe itamangi onchashi alafu ngamtsahontoe message uka yo ukiri ukakiraia rende ngabo mashababi aba hawa ndisotolia ukanga ruashetake wala warhadao wala wartohizani hula paske kwa turengaza dhamana zao yo ujofanishia kiraia donc yo de message ya huisana na Johanza wanrupia waishie rikebati ngaona zamu zao Muhammad Maswab endelea salama na amani julaha nyumrishiliao na nyimlo harmwaze mbawa za sauti za harmwale da hula galer sinau ujuma uransi hosheli zeno katindanga o mndongo van nonese ukaya heni mndikao ngwamini ukaya bada uhayati ngabu hayati bahendu mea mwiso yimwesheleziza yimminka ukaya ikangoroho we utendeza ukaya ngamwandiso hele zina laho bo Mungu na ukakabatsi mwenza mvu wala ulo na ushinze kati ndo hoju wenjeze nondo ya ukaya ngamtsaho bo hauju ni njia mwa hifadhi yaho ilihindi nsidanganye wala nsidanganyiwa nitivewa
wala nsike nsongeza mruhani bolewesa ani ti mrajo nitini ya tijobewa nitidhulumu wala ntidhulumiwa nti fanya ndongo haujinga wala nti mrati fanya ndongo hantina harma ujinga ema nabanu rini kwawe ndongo inurke niyo hindiliri fikiri tinongo zinji daukaya ya we ya hanse imano kangabo imani ya kibinadamu shabangabo imani yamba ukaya ngabo bado hayati bahamba ukaya mwana wa Adam na ngurengo wakati shahidi ya ukaya mwana wa Adam nge harmo angamifu yongarizo nao badindo de mdukao ngushuhudi ukaya nge yabo alafu ngufanyoze njema na upara harmwe haki na ukarmwe haki na ufanya hindi na upara harma swibra mane kanga we harmwe haki na upara harma swibra lazima ngebde upara harma swibra mana muhambiwe kanga we harmwe haki lazima hunde wadi mwinji he imani ya kibinadamu he imani ya he ambe ukabado hayati ngabo hayati shuhudia ukayansi harmo ugangi ni wishiao o harma zendongo nazishi abantu mananga monuka winji banji ngabo ugangi nonondo mwana mafundi Kadhafi la kulihali yeke mwana nyasi fundi sambi ha kweli hakanensi hamba ukaya maore nzuani mwali abodaye yabo kweli kaja bembea shawe funda madaye sabarindi kuja mkurubia mabofu bala ushindi hebele ufanya bala uende utia hindi bala hunga ule nabo kweli ngawe na hankar mondongo yi shabu we kujela dhimu itia hiyo ngwambo zendo ngono hambo heki nyume hakena ukiri alafu batino kaya ti aukawa katika uti shatkanzano nese ukaya harmwe hadisi nweza rijilazinu zenongo zake kanza zone sebala kajata wa ntu hanyi saza fikira za shakajata wa kanza oneseza ngoza hurusha ntu hanyi saza fikira za kena ukiri rambe ukayari ai badeza tungeza dazinu alafu bona rambeza sabuzi esa sabuzi dazi eza sabuzi doka emwinyedho manainundo emwinyedho manainude daula Faransa manaude yamba ukayan Komor kamtuka uhuru wanduata uhuru handa narumema siwa ya Komori de siwa sha Komori sha Maore mahashihu na majana shenda na mongo mitana nane yonge bidumdu yaijue alafu odo bandaka rajara utinomani shelo muhimu ya serikali ya Faransa de dhamana na we serikali ya Faransa ye Faransa ikansi ya mikonsi ya kibinadamu ya kiunanya ya kiusawa alafu kwa twist hemi waje waditina umani ezo mana kadwa bilindo dai de madhoma na Komor tishia imwana ma fahari hazamba yokwelinga na hak shama ebanza barundi ya taho ya tawe ye dhomane ya sabuzi ya handani haukawala wananyesi wa Komori wala wa Ruma bungwa hibanza kwa wananyesi wa maurobanu rikawi lazimu ritikubaliza nungo dabu wataho warengo wananyao kaye halatingio ya ho wananyao vanson tipi ya rihadalwa fundi Kadhafi onesabana rihadalwa rinji harmo mandista wao yabona ritawendongo yode mano kamibo fundi Kadhafi tinaunji harmo mandamano ikawo mandamano yunge bijua nungwa tawa jonesoka wananyao doalo harmo halat na banu munyesu ala inude daula Faransa ebengebo mngwa hibenza wananyasi waruma wambanga rungwa ruma Komori wa uafu wala wafu wala kabatu binadamu harmwana nyasi wa Komori wala kabatu binadamu harmwana nyasi wa Rumawenti inu shawe mikonti ya hentinu mikonti ya sabuzi ya wiladhimu kinyume ne hele mwanama fahari ambao arimara ya okwa juha ehamba emara yati ndo juha wambo kashe ye mikonti ngiyo mema ebanu za jiribanu hindi ide kinyume mwanama fahari yode manambo kaya he imani shuhudia ukansi harma ugangi do ufanya hakandi udio zo manama faharizo ngo wazamba hamba kaya eko wananyasi watowa ya ruhusa fundi Kadhafi hamba kaya ari hamba yatowe yakena ipande ngeyajo shila shopashilia behe mwananyasi fahari harambi ya karjadi waz hamba kaya ikawa itowa behinga joka bazimarwani zanongozi abasangu tao ngwambo kaya ngabdero ndo harmo juma daula kweli lazima ngurendaro juma daula shabanu honda juma daula ulihode zaji
ajiri ye maisha maziro yanu ngebido na shawiri yode maana si suluhu rauni saukanga bo shawiri la mbwa suluhu hiyo mngwa hibenza ngebido Juma Madeula wa irenge wakema shahidi rihunde shawiri yabo singa sinale shawiri suluhu shame kaka kamjaja rakabazima sisi ngarjushinda rifanza ngozini mana kweli ngabona hakofa hararmwe yenukto kabladhi mwendarmwe ya Juma Madeula shabu ngabo gangi yabo zabari hauka amkazo yabo ili wasawa renga haborta rende harma mpango wasaya eza barindi ni hauka yengwambo kaya rendo harma Juma Madeula eke Juma Madeula warakubala baha yabo kutsona kanga ndo wana tena asha na rensi na ronokae za jiriba nungas na fumvu au nso harma le chamala suluhu basi ngarjo subutirende harma Juma Madeula shahususu ngarjo uhansi shawiri kao ngaljo ribalia nambo bamojanendo ngaladhi mdohone seheli raka uhadalwa singarjo fanya le katiba hilo mananga rijua ngasimakini yode mana mbokae he imani shuhudia ukaya mdu natawe yani ngamonao vanova sabo za jiri endovi ngabo amtimizia abo haonesa ukaya ngabo mndongo wa Kikomoro amba ukaya ye mjizi wa ndongo de ujo mwiso sisi ngasimanga sumujoni sokezi tsahoda zinu Jerumane umgwa hibenza lewabo ratsaiha ari ngaramwari ngo 30,000 beka tijindi ni shahula ngasatu jabo kahe ni maorengu jojonda nzwani na mwana kaka tufanyishiha yabwe ye dhamana yo fundi Kadafi kozi yongio ya madhama na madhalimu sheti ngo ya lazima ikensi sisi heni mndu mkomori heni malajuka iho hahe mfano zeno zakingo ne sokai kaundonde moroni ngo atabisha kaza ngo zo fansha lo dhambi lazima rilirame jabo kawa mtimizi yabo ya ukaya bumgwa hibenza keja kaubidi heni mahala rilio ikeka bakahifadhi shake jatongeza sisi rijambile mno kabani tabu ya hatu inti tabu ya hatu titabu ya homa na mkomori wa Shimaore beka uhara ya ukaweti mkomori sha inti tabu yaho haukari fanyiwari hadalihe halinu rijeri jiwe alafu sisi ngarambo karna ujiwa yode mana sisi rifanyomba na sabuzi na demana rambo kale shawiri lo hamba suluhu ya ladhimu ya Juma Madeula bumgwa hibenza ladhimu wa irenge alafu hiyo ndio rajofanya na hizo ndongo ya serikali hatu kweli kwa tuzifanya na ilo dhambi no wananya singa mjosubuti nzambe ikaide joka utongezani ulo anani ulowa maana hindini maana wananyasi wala kwa tuone soka wala wanadamu kabatu binadamu no wananyasi wala wananyasi wa damu wala wananyasi wa dini wala wananyasi wa nti jabo kamfano hunu au wananyasi wa kirtas kartu harendo ngoyi marhaba kwezi marhaba Muhammad Masuabu namna jitekeleza madainu sari kaza ubanu abahagar jonja madam nyirwaji na kabla unjamwe madam nyirwaji karjonika omrongo mzo hatu citron na kamara jojo puisque mzo hatu citron alimzenge banu ranzi halenge na mada yambe habanu karjorenga na dakawa shashir mika ya eleze ahusu ulamkonti wa diaspora mzo hatu alimzenga omrongo marhaba mwana mausuli basheti lindiata shabashi mirongozi minjia usonane ashazirongoza kabwa banu zimjibia nonondo wakalazimu honde ndongozi njoso kwa leo sharjar hundu geirizi agawa dora tini wayo lewo relatso wakati pia abangenga mtsauso amaho solmo wa Komori kaudo wakaulinda waishize ndongozinu kayotsu benza hangu shado ujere wa usaini de zendongozi za wasuli tido kama ndami kamhara tirengeva man aizo kwezi tosaju lahanyu kwezi watukufu wa Komori habaraka kao domimiezi mga Georgia ilia harumele mjwa Marseille harumezi janibu zonsi pia za notabilite ranzi shababi ranzi intellectuel wa rendesao ruhonda na ukaya ngabo konsensus njema ikao ipariani hao arma mjwa Marseille hosorumwe communauté comorienne ngabo mwelewano ikao yujo mwema bamnyezi mga jali anga sina 35 ans garsi kaunur sohabili na uhapari na huenda na bya makirtasi Komori na ulindo mwizi wa raru wakati ngejawa tamezimine hizo pia zikautabisha rao wanzo daula rao twanze daula kautabia pande huo lewo jari hundu hawas ikawa harmoma haunu riundu jumba ikawa ngaljo kaya la hoa Komori chati da jazimo shahe daula ikawa ya hansi gamsubutini zambe hawona na haweshele zatsena ukana mashababi do haku do lo enterewe zendongozini sheza tsonda duhazi zori sare dembi watarilemewa shaba hainu mashababi do ruwalinda o wajwarengeza muzini aba warengeza zamana zao hamadi hela arme dunia kamili ndio heli walio
Donc, ngabo monano wahema jeune wahema représentant des associations washkomori wajonana hamtwalia haulinda kao yedhamana waheyanom yahansi wa nyumeni nadi ambassadeur yahansi wa lo Paris hatsaha e Marseille kenetonomia hayo ikena zendongoza hao shetsi sudungane na Paris alafu ngujwe kena msafara wone mashabab ya usahuni ya jauna nenwao e ambassadeur yo parando opara Suleiman akwezi ewa Suleiman voilà alafu ngujoka hanza yaje aona nenwao pour la première fois joka uona mndu wa daula yambe kangu jatsahe mashabab sinakana banu page jo kauha ewa Suleiman Mohamed Ahmed hao wala Mohamed Ahmed banu page jo kauha mndu jo kamwi harende hamwema abengo bani yabo nganzo wa Komori wazie wala wanzele fitina za kifaida kinafsia ikawo wakansi hautsambazo wandu mandazini mwakawuzamba banu wandu wawo wotendela ni shetani na shetani ye mwinji na tafadhali babanu watabi hao do walio Marseille shabani utsimru simru mzima shasonsi pia leo Mwenyezi Mungu arwalia hiyo na rkerazi lo na parti yahe akene parti yahe lo na problemu yahe mru na mru personnel yake nayo shasitie harumwe daula haitia harumwe mati waho wanadamu kwa wa Komori wa Nshobani. Marhaba Manyasi alimzee Sharjo Hanza rirenge wakati ujoka mrajimba bia semeni jao ri dhukuru nonondo ze mada za dhukuru labanu pisiko kau nika unonisa barnamaji ya madandaru shazi madali zuzundaru kana ujozi tu abanu mana kala dhimuri njiharma madanyi rajina na rkerathi rirenge mwele wanunu ani usalama unu wa parihania sharijeri utarajamu nonondo 2000 jao ndia hadi sompango nzila bosa 10:30 rujo hadi sompango hata wasuli bosa 10:30 ili wakumuri wa ile wendo nondo yaka waparihana mkonsi ulomwema ani mwelewano baina huwa Komori ranzi unu Marseille mana ongasila wakati mwinji wandu hakaruma ugangi kwajele ko ugangi wa ulawa wandu wanji haruma mwelewano ujoka wa kweli na uzo ni sawa nuka balozi wa nyumbeni ya hansi wa bwana Suleiman Mohamed Ahmed gena hutajifu kwa ku ya maraia hususa de mashababi ili warengefu harumaze azma za nyumbeni za utsanganya wa Komori harumwe maendeleo ya hao sile na majo namna hiyo kwesi ya bona rijo rengeana miadi banne 2000 jao mzoto alimzee sila kanhundu na wandu wasatse na wajewa watsanganyie iliri tarajamundo nondo zeno omrongozi unu banu ko twanza utswambwa hafijo ngeladhimu wakumuri wawe lewendo nondo wandu wakaandalia zeno zino wandu mba wandu wajue namna zeno zino zakahwansiwa zemada hata zemada zila zondaru wanonisazo basi jokanje ma 2000 jao kamwabenzi kamwabenzi hapo narini komrongo kamar jojo ngano mrongo marhaba fundi wangu mudiri jimla wadeda hola Radio Gallery mwana Hussein Mzamadi ambazo mimi na kanza ntarajamu nganjo mbabi upando wa fahari bongo ivenza fahari na dukanange na mafurika bongo ivenza hakana haki ho yavumbua hama ukana fahari yazo ni sana rondoka na kabati zijokiri watina ukaye daula ya Komor ndio ahaku sha kena ukiri karinda tangiki shababi ngando rambe indi representa wa hatundo shladima kwa madazinu ya fahari yazo ni sana rondondo hamba ukana yengele loye daula ya Komor ngo za ushinda wafanye wadobe ha magari ya majaya yende ya beye wa mji wa Moroni namna ikawo duwa ola majaya Prince Fahari yazo ni sabanu harumaze mikro zatu bongo ivenza shamba hizo mimi na kaza ni utajimba mwana Hussein hamade zinu wale ikawo fundi watu Kadafi hatekeleza banu za hemfu mwezi 24 Marsi manifika wo ya tarishi haruma mji wa Marseille ukanabiara ama mimi ngamibala Hamad Mansobo minga midesumbabi ne manifu yanu au kabani manifu yanu ngarindora dai hakino hando hakinu ngandora idayo hando ya mwema nifuyanu au katika wo irondora da no sukani unu wa maore uendeso yenga rendora tsahe haki no la yahima ya bukana shinsha hae ya bwana nifukana siga tuenda mwema nifu liko fundi watu Kadafi hazamba shami ntu na mfaida ikaunga hunda mwema nifuyanu wakati kawo banu ngenga renda ora da ye manifu harumanti ngindwaji ekawo irimira shari shanga rendora da ye manifuyanu osoni maola mrikawo de yaheza eberamwa mwaleswa la maore ulitarumu lelo ufanyuze anzao yeba nukutoka hedara rada hindi taukana dai ze dhamana zirengwa mashababi wanu na shawiri
wahema jumba lazima wanindeze foyer de jeunes za placer ma jeunes wani kwa education lazima puisque haini mwana ka ongena mwendo 18 ans lazima daula wamsomeshe wamike mhazi ya mhono abongeze ngozi lazima zifanyiwa hamwale swala maore baada jujane amani wamedisaini hazambabala lazima wanu wa reconnaissewa kwa wanu masitoya hamade masitoya ontipia puisque amadi zo zakia ka hanzaelezeka ya droit du sol des droits du sol zokolinga bu droit du sol chez droit du sol yoitolwa Gejao à partir à 13, 16, 18 ans. Yabo mrefanya et demander à 13 ans mkachukubaliwa. Lazima mnda kane 18 ans. Wanunga una 18 ans walona 16 ans walona 18 ans. Lazima kubaliwa kanuma raia wanikiwa ula raia walazima. Shahoni kwa raia lazima somiswa za mhono wanikiwa malezi banawandu wanu kwa tina malezi. Ndi astrio zero harumaze nongozino. Ha ungwe kawandu wa himi wadaize nongozi hakizino. Akazi zifanywe namna lazima harumale swala maore. Haboze amani ngejo pepea harumale siwa. Nana walize nongozi jiri harumale swala maore. Nema somano jinangu wako zao wakaula mzungulio wa hemara ya kauti nkuzo ntipia ngelazimu wanrwa dai ula usalama harwe masiwa tidema oreba shere harwe masiwa bakiula usalama no tulivu baada maisha ajohendelea enamna lazimu anunga madayo kari tarajam wanu jojo sheiko lazimu rizie wanu iliri so tanabahimba ula mfariki wa mzawatu Abubakar bwana ili wa komori wa muishie wa mwele wa emru ya kamruhindri mana hafariki hadziwa juzi harmo mji wa Mitamihuli abunga doka wa emru kao hafanya bwana zinji za husu ula uraia wa Shikomori za husu ula unafasia wa Shikomori za husu ula utsokaya nti ya Komori abongeze nongoizo zontipia zikaufanyishia angwe oihaka haji tuafidia heze nongoizo Johnka Mohamed Mansoabu ya Rele Zimbabwe Mohamed Mansoabu ngano mrongo tari shailinje njitekeleza shamfikiria jokanje madokari twa mwishia wae manaha fanya mwishizwani manaha hajitekeleza mbaviri tuishi ya mrikao akautahe nsiahe namne kao leonga rijwawe za jiri dokaya leo wo wana we famungwana rahana kaufu mrumo etikeri ngetifu liswali rahane njoka ufapinda falikizilo unabasani mriani kwa maana ifaliki yahe yapezea ibe mapesa ende afanyie ada ohao unaona shaila ani narambuka patriotisme kabati yodemo ya halisi patriotisme kabati hali ya ukaya ndugu subuti ambe ukaya engeze generation za hatu karjakara rengo hurundu ni majaba sama kadro abasa wandu wa zalaranzi 60 ndisi huja bondo ndwa leo nezi kwa jajo rengo hurundu pange vanu e gestion ndei de rahaim na mdungu sanjabu kaya nyinyi ko sisi ni akaya soma wakati yo labda ka demri wasuli 3e ona oya undamba stage undemri yakasoma nyinyi abasa msomo nganyira madoktora na hizo pia salamu shaka kamdoaze ntia hanyu kabati mduru nafikira henzi wakati kao hula Faransa mwendao walondu wafanye revolution ya Faransa de ma intellectuel ondo waipiha tawa wandu wajinga wakujawai waifanya leo wajinga rengenzi nyi mwasoma mjanga mnyangamizawo eba nuboso efu nyinyi madoktora wahanyu eba nuze doktora zanyu zinunga zidoka hone hensi inundi enga zidoka ufaidishensi inundi panungeti kamnono parti na jonda leo ti parti ya siasa ya voti njonda parti ya ubadilisha ani ya changer mentalite za hatu si wa Komoro riba angenzo ndo badili mentalite ani na hiyo ngenzo ijo kwa lazima kenyi mwasoma ze ekriza hanyu dezifanikizo zibadili hauka Rousseau na Montesquieu na wao ze ekriza hao deza kubadilisho wa Faransa hata wasuli harmo revolution na nyinyi mzisomuraha na mimi
ema na mtingo udaza indribo nyinyi masomo hauka wengi wasoma ni mndungo nzo ategemea ambassade de France hata ndi alingelo yapo miti na ushindo lijibu chayo nzo nyinyi mwasoma ndo mjibu lijibu miti hawa utawalifu no karitsi huru haukaleo ngamhambio ngamzambo ngamjuo kaya harumema presida wa tawala harumwensi yenu baso wenji watoka utawala hele dingo la Mfaransa haukaya haina ndongora nzuri fanye mpaka rindirata Mfaransa rutahem shawiri wa Mfaransa na Mfaransa ranzi ya kanti maore kanaubulie zimasiwe mararuye nde usoni abondo patso le obanu yabo leo harangele zima rijerange mararu yaba kirimnika kontratiji za defense hii na hizo ntipi majeshi ya hayo hunu ni sababu kama bafanya heku deta hunu wala wotso ruma se kudeta zafanya hazo pia sola wanani Faransa ani panwe Faransa ino nti Faransa mwanadamu Mfaransa inde daula ya Faransa no yaboze ndongo izo kazi na ukirizi badili hera sisi wa Komoro rejaji marua ramba kano nekebasi ani timblazi marendera renge fikira wa Faransa aliswali kaja kurenga fikiro hao na hiyo ndio maana wa mkaushia no he etikairiwe fa mungwana rahana kaufu mrumo leo andu pia wa Komoro juzi wakahumunini shaba sawa mwelewa onti pia ngwa mrehemu etikeri ngeti fu liswali rahane njoka ufapinda inatoma ukanga bajuka mtujua setina ukana munzi wona shanga mamini tena ubanu abonga mbasulinye ukanzuzi jo hujando ajado zamba kwa hamba zamni ukaya ngazi jo ubadilia. Marhaba, so ninde makalima yatekeleziwa ni Abubakar Bwana kao hafariki harma mji wa Mitamihuli zenti uzabira zila mfumo wa bira hadishwa harmo mji wa Mitamihuli. Abubakar Bwana hafuha maha mengominano no mwija na nyinga mjua ka Abubakar Bwana oimrikao haka fundi walikoli hasomisa harma leswala nzuani hasomisa harma lesiwala unguja aili hauangalimisha elimu ya Kifaransa baada ya wasulunguja henda yangalimishe elu ya Kifaransa hende hakau urenga funvu harmazembwana za uhuru wa Komori hakarmwesha mashambwa molinako haizo hafanya misafara mingi hende harmwe emiji hamwe Afrika ya mashariki Afrika ya huru harmwe oya harmwe onui hafanya hutuba zinji mbali zakao utukuza Komori za woni saka Komori ngradhi mudingo hi Komori ike uhuru igradhi Faransa ya rohe harmwe maswa Komori Komori irenge uhuru hayo hawe Abubakar Bwana hayonshi harma elesi wala Zanzibar hawandi mishail wa Faransa hata Komori jairenga uhuru na hoja Komori hala hikiwa hama mfaume handani wa Komori hawonti pia wende wa mlahiki ho aeroport ya hahaya maana wakati akaroha Komori handani mbabaha mbaka ekaye mbwana ndo wafanye kejafuzu utirejei hunu tena habongoye hambia mbabaheka ngamwedo nami amtishaizwa nambia tina urejeke mbwana ndo nafanye kejafuzu hao yende makalima mbabaha mwambia hatsawa yamane ne fami yahe no yawanelie ye mipaka yahe Komori nde masuja mongoromwe masuja mana mwisha izo akahamba kakairi ufe mungwana rana hofa mruma haizo haka onisaka haliswali hafu sha wahandua bahadu atanabahika aliswali hakawanilia ye masiwa ya Komori hakawanilia ya haki ya Komori hakaliswali mongoromwe maraisi wafaye Komori kao hafu maskini sha hafu na ula uraia wa Komori hakaonisa
ula utamaduni wa Komori hakaoni sakangeladhimu ya mkomori yake sawa remwana mmere mwanamshe geladhimu mkomori afanye hazi ili ensi yahe ibasauhe joka zensi jizensi za renga uhuru aliswali akausaidia Seychelles ngamjoka Seychelles walilio leo ndio mungu zensi matajiri za dunia hapa ngo hizo nsi pia ndeze mbwana ikaweko ladhimu wa Komori wa njie harma usome sana manaha zamba kaekea akaanza rejea afanye parti politique kajofanya parti politique ya uhunda voti shajofanya politiki ya usomisa na ubadilisha mentalite ya wa Komori abongeze makalimanu yakautekeleziwa ni Abdubakar Bwana Mwenyezi Mungu namrehemu amlaze banu wajema Mwenyezi Mungu yambulie milango ya hembebo Muhammad Maswabunga no mrongo marhaban ma mitu shia heli ajitekeleza pamoja neza nongaladhimu rizingare haonesano nondo kaya insika iti huru mitsi jonjeza ukaya harmaza nongo ya zone sadukaya leoza nongo harmweza sabuzi kweli ngasino mtihani wa rijila unu shanga bo bahati nkuu ndo leoza nongo kasi nziro hamadeli ya zone soke kwa ladhimu andwe wanje harma ndongo za usome sana ili wandu elewe na bani leo na mangalie leo heli rilo hunu rijua ukaya yansi ya Faransa mfano ikansa mishinzi ya kibinadamu even rizia uhindi ni mfano si maranya rilo banu kekarengeza ndongo hizo haukaizo pamoja ndongo tsauri zitarmwensi ya hatu alafu rauni saze kweli mfano tujanzani hone sokaya ntswele we mwana mafahari ya mutaalamu ya joka ya nti yojuha hasbabu de maranya kangwa waelewando nondo de kinywe maranya dwa kutongeza wala waruma wajobadili alafu yo de mana ya ladhimurele wendondo kaya iladhimuri rikebazima handanido honese haki hizo ndizo Abubakar Bwana unesamba ukabanu lobanu nge watusoma hauka wakati kwa jaka na stishada za juu bahi nge kwa jaka rengo huru bahi waba hana hizo sabuzi narangalia mwana nyasi azal asuman azalu handani kama nabasanga sana azalu wararu azalu handani hakubali yende yafanye sheitendo shilaramba mapinduzi ndio yajukane yezi no yodo bantu rakawona mwana handani wa Komor yasubuti kweli baada sarenge yezi yatiparoenda hujuma madaula mono kama madabdala na rireme madabdala hata minga mzinga rondongo nkuu ya madabdala nadabo ukaya yede mruba da warenga wa uhuru yamba ukaya Faransa ikanza iritinza riharaya mngwahibenza ngabwandu ambe ukaya mngwahibenza ka horeje harmwezi mwashina majana shenda na mungo shenda na nane hafanya dhambi kuna dabo ya rejeza harmo koloni zo sabuzi shayiyo ketuzia abo ya umndongo ne shitendo shafanyishia abo yode ya lazima rengeyo alafu rione enga duka wanane ne zambidazi alafu ilazimu rele wondo nondo kaya almuradi aliye madabdala hatodo henda ho hindi nambo kaya sheba nusisi ngasamambe ya mindumine karna ujwa hoenda yuka bati mguchujwa kaya yantiatu kena ujwa paro henda bati na ukaya ngasibazima mungwa hibenza de mana kauladhimu leo mungwa hibenza mfano abasa mdango izla amanahu amfikiri yodiwa wayangalia shaudu za saya haonesa ukangeleo hakaya waufanya chama bahajo fanya chama la usomesa iliwando abadili ye inurambao yani deme dele bumbwa ukale bumbwa leo na kweli leo le bumbwa la hem Komori na ron em Komori leo muhimu hunde mapesa ndafanya mashughuli keja kauladhimu iladhimu narangale hundrilio leo hunu Faransa hususan Marseille ngarona wando wengi ngwatsinwenda mbio leo ndongo njema ufanya ndola ibanu rizia uhindini zila ndola bodisfanya orazifanya hafifu sharao ne heli joka ufanya tartibu rendera raju silence marhaba mangota hurenge mwananyasi abo yonjema marhaba ngari lahiki ufundwa tu fahari ngano mrongo marhaba mimi tikatsidungwe makalima ya mzee wa Abubakar Bwana ngamwafiki ndondo hizo yatekelezavo nanga mbanu kaze nongo na hamba harmwe hutubana kana itekelezavo ngedunga nao ndondo nizo Abubakar Bwana yaonesa manami tuonesa ndongo kaya kena mkinishiha rifanye ndongo batina kaba bakanti sharia rishidungao hamadele Abubakar Bwana yaonesa haonesa kai kaka na mvu hajukafanya mtwala ya ubadile mentalite ya Komori bangumizo nakaonesa njaba kemara nyati juhe ili mwadima sabele wendozo na hamba tambe kemara nyangwa juhau hasibabu fundu fulani ele fundo la kaulazimu lijuse maranya wa Komori aba ilirelewane dele fundo la utsongeza
mazomana wa hatu waitoshilwa harmwe dunia wajuhe wendo ho Nations Unies wapoze ele suala la maore shekare garja dungo mvauo riro harijanga rjalo le suala maore harmashi swasha maore yode zurafanya harma mahamongo minno kartina la hunda tokanga ngari ele wana anienzia de no bakarbana itekeleza do jitarisha rijwe mafundura kalozimuri adunge watike msajaji ana Abubakar bwana hizo hambe haki kabisa sana kumbiambe na harambu wandu ele suale malalilio harambu wakakabana ukirwa bedi hendongo kakabati changement de mentalité mais changement de mentalité hindu inganzu bakishi harmo msomo harmo education mana hazo ni sandondo ya avoka generation ya hatu inusa yangamia yawe kangabo wandu wakabulazimu alekeze rila harmo zetambu zenu de mazoma na wakomori wajane msomo wa nyumeni waweduike wana vijana washanje mentalite wanajuka ujuha desila nlaka haruma maha 20 wanawaka watarishi wa haruma education nyumeni dwajushinda wafanya ndongo iliriba divize ndongo maswani malaza ndongo maswani zongizo ndongo nziro hazoni sando hema ya hatu na izuho fanyi hapo ngandu zifanyiwa ni mrujukanezi na botena ngwajoishia ekasima raia riwagabili wo na botena kawoni saka wanu wasoma ma intellectual wa hatu de madoktori na wanu kwa twanzi handongo za usaidia yani za ufanya mitwala ya usaidia enti namna enti akola dimu ibasauhe na ingre grete akawoni sa akafanya reference à la révolution française ya 1789 kaima intellectually watende wajipanga na mitwala ngema raia wakaufa kwa ze fikra zinu wende nizo harmo revolution ndia akasababisha revolution iwaswili sema intellectual wa Komori kwa tuju hataroli wafahari ni wa Kiarabu ni wa Kizungu saizo na nzona bibu sena bungu jondo izo Abubakar bwana yakawonesa kajafanya tofauti haonesa ukanzua na wazalo ranti 70 hujada yabaka vuma intellectual wao yabaka vuma intellectual wazola lingoni mwa 70 vuma intellectual wazalo ranti 70 walone ziaba wala uwengo wao saumenye ikatimele wandu ile fungula kaulazimuri dunge ndia ya ufanya yani ya uchange mentalite na hiyo ikablazimu ke base harmo education ya hatu ya wana wa hatu walona 7 ans watachi wa harmo education wakane patriotisme wao jube dilongo chassis ani wazara swandisi uhea wao kuna ufanya rungu ambaye mbatike tabirini maana wajahunda malezi hamada wao wakawahunda malezi hamada wao Abubakar bwana nilebeyelahe ranzira rongo uhuru emahamongo mine yabira gabaja tarisho mtola huo yode mana entiyangamia izo ndizo kawone sana mwelewando nodo halafu izo ndizo na hamba ukaya ho waswili rila we harmwe tambu yinu nganzore ndi hama mafundo na mafundo kenacho mkinisha ndi mwa msajaja ele fundo la mwandu do exige ema responsable wa hatu wajuhe wafanyizwa lazimu ikakwa na ushinda riwatowe rihensi wandu mazamana sake na bukiri rivure maore rivure maswamararu karna uparwasi limahala izo ndizo nakanta zikembe nufu ili wandu abo mimi tuhanze maore rejei shake na urejei helini hasibabu hindi hasibabu tionesa ukaya ola mfaransa rimremao hula yaliyo halekeza zaidi rahane maswamararu releva mkomori alikueleza mwanzo na nese mhaji masabu yale wendo nondo kapo mimi tuelewa chakueleza mkomorizo kana uelewa yule mkomori kana paroelewa mkomori kujomba wogangi mkomori kujomba wogangi ofari kujomba wogangi kwa ya kwanza unajua mfaransa ngemwile ngule kezo yaliyo wewe unukutulekeza ya wewe utukaelewa hizo mhaji masabu na nivo ndoelewa shawela utone nivo kana wewe ngo tumaliza hata kana weelewa marhaba mwalimu sababu jozi mpango wakati wa grande antene uja marhaban nsu hanyi sazalongo mwenyasi azambaba sa harmanusu husonde nusu ya ukaya Faransa ilekeze mahore na kweli ilekeza ndo mahore hata ngure huo memfikiri ya ladhimu mwananyasa Abubakar bwana hazonesa hao wanefu ukaya kabati namna rejoshinda riheya mwema siwa nabo ye Faransa de ulona emaswa yo mane hazamba ngeshe mwanama yazone sawa accord de défense accord de coopération pia ambakari sinanti yabo
kweli nsobo mwana mafahari rijerke bazima rone hili joka wenda rasunduzo wananyasi wala randise wo msomo wa utoa yani ribadile bumba ngamikubali ndo nono chango nsori ke bazima halafu endongo nsohi kubaluwa hoju ndongo nzima ngotingwanza ambe ukaya arowa na nyasi wa komoribahi waruma waleka umiuza mbaba nuo waruma mitina huiria nsojoria za sabuzi shama ye dwamanenku ye hatwarenku tindao ne yo wewe ngotingono kadabu dobe nurilo kujara hadis abunge jobi diri fanyeri jari persane mwanama ngwambo nzie banu shabo mtahontimizia bokaya mwenye sabakar bwana nguzone sokaya ha onese za revolution inu ya narijoka ya humbindu ya hunu Faransa inu rambo revolution bwananya sina mwele wendo nondo kaya yensi ya Faransa ika huru sisi karti huru kweli yabo yode manu kaunga sina hazinziro haukaunga bidori fanya hazi ya wana ne lebumbwa ilirijwa waswili haruma ribadili ile sha ngasi waruma tena na mwana mafahari nsori hadisi ndo rejeze madaizo marhaba jojo nuktanzi marjwa ba mpango jojo marhaba menji ngani tekelezo mhuno watanga wa mzee watu oika hatoa madazi ngizinji ikawe antoto madanzi mekawa hawinisa bano ukana habakena ukiri komori yende haju isi waziraru rahama oreja haju haukana uwede mfuma na mji ulono usukani kana hanze isi waziraru zende usoni na bomba orera ke jademare ukaneka komori danza ende usoni usoni mfaransa ya bomba oretena kwa jordi wakazemani fu ya saa tena za saa zizidi marhaba menjinga la hawo washizwa tukufu wanzani watu mwastahamidia na utsahaswamaha ina ujukazi bilinaji bano sukwarelo hoka na utsahaswamaha uduka bajaka journal sukwarelo hokana mesmen marufu kajaka banu sedbakara kajaka banu kwa ivenza ya munga utsahaswamaha upande wa journali na mukana mbitse wakati mwema wa hairi na baraka au malahoni mlio na mananyasi mesmeri ngarubushirawo wakati mwema nane mavita watu kwa bishino marhaba menji jazakallahu fik wasar jonika fundo watu mabadi mrongo ya lahu wa komori gaono mrongo ewa shukran rijibuane makalima menji afanishia abantu na mimi ngamumshukurioni hunu Radio Galeri zete mwikao ngizo muhimu harumwa hondelea usoni wa hensi ya hatu mweshele mru hamade mzee wa hatu ya fariki ya Abubakar bwana ikao ngamtsojo nyenyeza ukanga woma taalamu waanziha ilazimu zijulwa paske waanziha rumwe maisha heneze fikira zahe hata filmu zifanishia zingizo dokumentari ondujo ziparisayarma interneti ijojisa wakati unu wandua renge waparo wandrikao wa mkurubia karibu maha ya mwisoinu ili waje warieleze hauraji ili rifaisi maranya inshallah marhaba beji haizo mpango watu sauka za kifubanu na singari mbeshila ni marhaba na umbushiriani mbite mfumo mwema wa khairi na salama salimina garjo na mfumbili jao zile rade zila wizodo bosa 10:30 honda bosa 12:30. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Radio Galère. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À dimanche prochain. Merci.